Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose basboussa fourré à la crème. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم بسبوسة محشية بالكريمة. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Pour les ingrédients, j'aurai besoin de 250 g de semoule gélatine, j'ai 100 g de sucre avec pincée de sel, 40 g de noix de coco, 3 œufs et levure chimique de 11 g et sucre vanille de 7,5 g, un verre du lait 100 ml et un verre d'huile normale ou huile végétale 100 ml aussi. بالنسبه للمقادير احتاج 250 غرام ديال السميده رقيقه، 100 غرام ديال السكر مع قبصه ملح، و40 غرام ديال نواه كوكو، 3 بيضات وخميره كما هي 11 غرام، وسكر فاني 7.5 غرام، وعندي كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب. Donc première chose, je prends le mixeur, je mets les œufs. اول شيء راح اخذ الخلاط، راح اضيف البيض، je mets l'huile، نضيف الزيت، راح اضيف المقادير السائله، الحليب، لو لait، je mets le sucre، je mélange tout en même temps، نخلط الكل في نفس الوقت، le sucre et le pincé de sel، يعني السكر وقبصه ملح، نواه كوكو، جوز الهند، وسميده لا سمول، سكر فاني، سكر فانيلا، والخميره et la levure. Maintenant j'ai pris un plat qui entre au four. خدت صينيه اللي تدخل الفران، je mets juste la moitié de mélange de la semoule. راح اضيف غير النصف ديال هذا الخليط ديال السميده، J'ai déjà chauffé le four à 180 degrés. Je mets mon plat que 10 à 15 minutes. سخنت او حميت الفرن على 180 درجه. غادي ندخل الصينيه ديالي من 10 حتى 15 دقيقه ومن بعد نتلاقاو. Donc pour les ingrédients de la farce, j'aurai besoin un demi-litre du lait, 4 cuillères à soupe de maïzena, 80 g de sucre, j'ai un yaourt nature et j'ai 4 triangles de la vache qui rit. Vous pouvez remplacer la vache qui rit avec le kiri ou n'importe quel fromage. بالنسبه للمقادير ديال الحشوه راح احتاج نصف لتر ديال الحليب، عندي 4 ملاعق كبار ديال النشا او المايزينا، و80 غرام ديال السكر، وكاس ديال الياغورت طبيعي، وعندي 4 مثلثات ديال لافاش كيري، وكما قلت نقدروا نعوضوهم بالكيري او اي نوع من الفرماج اللي عندنا في البيت. Dans une casserole, je vais mettre le sucre. في كاسرونه غادي ندير السكر، maïzena ou nacha, je mélange et je mets le lait, on ضيف الحليب،
Je vais le mettre sur le feu وغادي نديره على النار. ونحركه حتى يتقال. Après j'ajoute le fromage, راح اضيف الفرماج. Et à la fin j'ajoute الياغورت ناتور وفي الاخير راح اضيف ياغورت طبيعي وراح اخلط الكل et je mélange le tout. Et voilà, maintenant il est prêt. راها موجودة. Et maintenant je mets le fil alimentaire. ندير هاد البلاستيك الغذائي et je laisse à côté ونخليها على جنب. Et voilà, après 15 minutes, من بعد 15 دقيقة, je mets mon mélange du lait avec le maïzena. غادي ندير الخليط ديال المايزينا والحليب. Il est un peu chaud. Puisque le mélange de semoule est devenu un peu épais, il faut que j'ajoute un petit peu du lait. بالنسبة للخليط ديال السميدة انه شرب السوائل خصني نزيد له واحد شويه ديال الحليب باش يخفف puisque la semoule elle absorbe trop liquide. Donc je vais ajouter presque la moitié du verre du lait. غادي نضيف نصف ديال الكاس ديال الحليب. Maintenant je mets mon mélange dans le plat. غادي ندير الخليط على هاد الكريمه هادي. Je la remets au four de 30 à 35 minutes. ونردها الفران او الفرن من 30 حتى ل 35 دقيقه.
temps-là, je vais préparer le sirop. J'aurai besoin un verre d'eau, un verre de sucre et 4 à 5 rondelles de citron. Donc, je mets l'eau ici dans une poêle. غادي ندير الماء في مقله او في طنجره, sucre et les rondelles de citron et je le mets sur le feu 15 minutes. ما قلت نديرها على نار هادئه 15 دقيقه. Et voilà mon gâteau après 35 minutes. Je le laisse refroidir un petit peu. هي الكيكه ديالي من بعد 35 دقيقه غادي نخليها تبرد واحد شويه ومن بعد نتلاقاو. Là, je mets des petits trous comme ça. ندير واحد تقيبات صغار باش تدخل لي الشربات في الكيكه. Et maintenant, je vais prendre un petit peu de noix de coco pour la décoration. Je prends un petit peu de pistache. On a retrouvé de pistache.
Et voilà mon gâteau ou ma basboussa pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à abonner la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك وتشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.